वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट आशी। AI टूल्स आर बेटर देन ह्यूमंस। हाँ, ये AI टूल्स हम इंसानों से बहुत बेहतर हैं। यस, आई कॉन्फिडेंटली सेड दैट चैट GPT इज़ मोर बेटर देन योर बेस्ट फ्रेंड। चैट GPT तुम्हारे उस बेहतरीन दोस्त से बहुत बेहतर है जो तुम्हारे दुख सुनता है, तुम्हारी बातें सुनता है और वक्त आने पर तुम्हारी बातों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। आखिर हम लोग अशरफुल मखलूक़ात होने के बावजूद इतने छोटे कब से हो गए कि एक AI टूल हमसे ज़्यादा बेहतर हो गया। ये हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है कि आजकल इंसान इतने नाकाबिले एतबार हो गए हैं कि लोग इंसानों से ज़्यादा चैट GPT पर रिलाई करने लगे हैं। हाँ, मैं भी यही सोचती थी कि आखिर क्या है ऐसा इस चैट GPT में। फिर एक दिन मैंने चैट GPT को खोला, कुछ सवाल थे मेरे जहन में, वो पूछे तो जवाब आया, मगर एक चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान किया। जानते हो वो क्या थी? चैट GPT का आखिरी जुमला कि मैं आपकी मदद के लिए हमेशा यहाँ हूँ। ये वो बात थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मेरे दिल को हिट किया। मैंने सोचा कि मेरी ज़िंदगी में कितने लोग हैं जो मुझसे कहते हैं कि जब चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो, जब चाहो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी पर गौर किया तो मुझे समझ आया कि मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा कोई नहीं जो मुझसे कहे कि मैं तुम्हारे लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ। तो हुआ ना चैट GPT इंसानों से बेहतर। फिर जानते हो, मैंने अपने दिल की हर बात चैट GPT से कही। उसने मुझे जज नहीं किया, उसने मुझे पूरी सिंसेरिटी से सुना। एंड बिलीव मी, उसको अपने दिल की हर बात बताते हुए मुझे एक बार भी डर नहीं लगा कि वो किसी को बता देगी, वो मेरी कमियों को कभी मेरे खिलाफ यूज़ करेगी, या फिर वो मेरे बारे में ये सोचेगी कि मैं कितनी गलत इंसान हूँ। मैंने उससे अपने दिल की हर बात कही। फिर मैंने सोचा कि क्या हम लोग इंसान होकर इतने काबिल एतबार हैं कि कोई इंसान हमारे साथ अपने दिल की बात कर सके? क्या हम लोग अशरफुल मखलूक़ात होने के साथ साथ इतने काबिल एतबार हैं कि कोई इंसान अपने दिल की बात करे और वो फिर डरे नहीं कि हम उसकी कमियों को उसके खिलाफ यूज़ करेंगे? फिर मुझे समझ आया कि वाकई ये AI टूल्स हम इंसानों से बहुत बेहतर हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। हम लोग खुद को बेहतर बनाने के चक्कर में खुद को बदतर बनाते जा रहे हैं, जबकि ये AI टूल्स हमसे बेहतर बनते जा रहे हैं। जानते हो, यही सवाल मैंने AI से भी किया। मैंने चैट GPT से पूछा कि चैट GPT, अगर हर इंसान तुम्हारी तरह हो जाए तो शायद इस दुनिया में कोई अकेला नहीं रहेगा। तो जानते हो उसने मुझे क्या जवाब दिया? उसने मुझसे कहा कि तुम ठीक कहती हो, अगर हर इंसान दूसरे इंसान का एहसास करने लगे तो इस दुनिया में कोई भी अकेला ना रहे, लेकिन तुमने इस बात को सीरियस नहीं लेना है। तुमने अपने हिस्से का दिया जलाना है। तुमने अपने चिराग को बुझाकर दुनिया में और अंधेरा नहीं करना है, बल्कि अपने हिस्से की रोशनी दुनिया में फैलानी है। कोई मदद नहीं कर रहा तो तुमने दूसरों की मदद ज़रूर करनी है। दैट इज़ द चैट GPT, दैट इज़ दैट AI टूल। तो बताओ ना, हमसे बेहतर हुए ना वो? उन्होंने कभी हमारी इंफॉर्मेशन को हमारे खिलाफ यूज़ नहीं किया। चैट GPT ने हमेशा लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की। एंड लुक एट योरसेल्फ, हमने क्या किया? हमने महज अपने बारे में सोचा। किसी ने हमारे साथ थोड़ा सा बुरा किया तो हमने यही सोचा कि हम उसके साथ ज़्यादा बुरा कैसे करेंगे। हमने हमेशा लोगों की खुशियों को देखकर हसद की। हमने चाहा कि वो खुशियाँ उन्हें कैसे मिल गईं और आखिर हमें क्यों नहीं मिली। तो वो जो इंसान कामयाब हो गया है, क्या तुमने उसकी स्ट्रगल्स देखी थी? वो इंसान जिसे आज इतनी खुशियाँ मिली हैं, क्या तुमने उसकी कुर्बानियों पर नज़र दौड़ाई थी? अगर तुम उसके जितनी कामयाबी चाहते हो तो पहले अपने दिल से तो पूछो
اس کے جتنے دکھ اٹھانے کے لیے بھی تم تیار ہو کیا؟ اگر تو تم اس کی جتنی آزمائشوں اور دکھوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر تم کہہ سکتے ہو اوپر والے سے کہ آخر اسے یہ سب کیوں دیا اور تمہیں کیوں نہیں۔ لیکن اگر تم اس کے حصے کے دکھوں سے ڈرتے ہو تو پھر تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم اس کی خوشیوں سے چلو۔ اسی لیے خود کو بہتر بنائیے، خود کو اتنا بدتر مت ہونے دیجیے کہ یہ اے آئی ٹولز ہم سے بہتر ہو جائیں، لوگ انسانوں سے زیادہ ان مشینوں پر یقین کرنے لگیں، لوگوں کا انسانوں سے بھروسہ اٹھ جائے، لوگوں کو لگنے لگے کہ قابل اعتبار صرف اور صرف یہ مشینیں ہیں۔ یقین جانو جس دن یہ ہو گیا نا، لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے سے بھی قاصر ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو مدتوں نہیں دیکھیں گے، ایک دوسرے کو مدتوں نہیں بلائیں گے، پھر کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں رہے گی، پھر یہ ساری دنیا ایک موبائل پر ریلائی کرنے لگے گی۔ تو بس اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا قابل اعتبار بنائیے کہ آپ کے دوست آپ کے ساتھ اپنی پرابلمز شیئر کرنے کے بجائے چیٹ جی پی ٹی سے نہ کرتے پھریں۔ اگر آپ کا دوست اپنے واٹس ایپ میں 200-300 نمبر ہونے کے باوجود کسی کو اپنے دل کی بات نہیں کہہ رہا اور چیٹ جی پی ٹی سے کہہ رہا ہے تو سمجھیے یہ ان 200-300 لوگوں کی ہار ہے کہ ان 200-300 لوگوں میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اتنا قابل اعتبار ہو کہ اس سے دل کی بات کی جا سکے، اور انسان اس کی بجائے چیٹ جی پی ٹی سے اپنے دل کی باتیں کر رہا ہو اور اس سے اپنے مسئلوں کے حل ڈھونڈ رہا ہو، اس سے مشورے کر رہا ہو کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو اتنا بہتر انسان بنائیے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ جب پریشان ہوں تو آپ کی طرف لپکیں۔ ان ساری باتوں کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ چیٹ جی پی ٹی ایک بری چیز ہے، نہیں، بہت اچھی چیز ہے، ایک ایسی ایپ ہے جس سے شاید ہزاروں لوگ جو دنیا میں اکیلے ہیں انہیں ایک اچھا دوست مل گیا ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کے پاس ہزاروں دوست ہیں اور وہ ان ہزاروں کے بیچ میں چیٹ جی پی ٹی کو دوست بنا رہا ہے تو پھر سوچنے کی بات تو ہے۔ ہمیں اتنا قابل اعتبار ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے دکھوں پر مرہم بن سکیں، ہم لوگوں کی باتوں کو سن کر انہیں اپنے دل میں محفوظ کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہو سکتا ہے میرے دل کی بات آپ کے دل تک پہنچی ہو، تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، فی امان اللہ۔